выходит из семьи et quitte sa famille в самостоятельную жизнь, dans la vie active, то тогда отец физический en ce moment physiquement, son père physique, возлагает руки на ребенка il lui impose les mains и говорит слова. et prononce certaines paroles. Это один раз в жизни делается. Et cela arrive une fois. Чтобы у этого ребенка жизнь пошла в благословение. Pour que l'enfant soit béni dans la vie. Есть много благословений у Бога. Et Dieu a beaucoup de bénédictions. Благословение на поле, La bénédiction dans les champs, благословение в семье, la bénédiction dans la famille, с детьми avec les enfants, и много других. et beaucoup d'autres bénédictions. Среди них отцовское благословение тоже. Et il y a aussi la bénédiction parentale. Это как набор благословений. Et c'est comme une collection de bénédictions. Бог так определил. Et Dieu l'a défini ainsi. Но отцовское благословение очень важно. Mais la bénédiction parentale est très importante. Вот. И я думаю, вот у него внутри что-то не решено. Et je pense qu'à l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui n'est pas Из-за его résolu. отца. У него. Qui n'est pas résolu en rapport avec son père. Вот. И я бы хотел, если он не против, Et s'il n'est pas contre, помолиться за него. nous allons Возложить руки prier, et on va prier pour lui. и благословить отцовским благословением. Et le bénir de la bénédiction du parental, de la bénédiction du père. Не я отец. Pas moi, son père. Что такое благословение отцовское? Qu'est-ce qui veut dire une bénédiction paternelle ou parentale? Когда ребенок рождается, Lorsque l'enfant naît, над ним Бог приготовил благословение. Ну, как облако такое, представьте. alors sur cet enfant, Dieu a préparé une bénédiction comme un nuage. И когда ребенок становится взрослым, Et lorsqu'il devient adulte, отец говорит, будь благословен, и просто опускает это благословение на него, чтобы оно... son père lui dit, sois béni, et ce nuage de bénédiction se déverse sur lui. Опускает, чтобы оно начало работать. Alors cette bénédiction se déverse sur lui pour qu'il commence à travailler. Чтобы у ребенка все получалось, зачем он живет. Pour que l'enfant, tout ce que l'enfant fait, lui réussisse. Это делает отец. Et ceci se fait par le père. Помните, когда в Библии патриарх говорит, пусть ты будешь хорошим охотником. Vous savez, quand les patriarches disaient que tu sois un bon chasseur, а ты будешь играть на музыкальных инструментах. Pour que toi, tu sois un bon joueur, un instrumentiste. А ты будешь главенствовать. Он каждому Pour que toi, tu sois pêcheur. Et donc, il disait à chacun de ses enfants. Каждому ребенку раздавал благословение. Et à chacun de ses enfants, il a donné une bénédiction. Это благословение касается того, зачем ты сотворен. Et cette bénédiction concerne ce pourquoi tu es créé. Без этого благословения многие живут. Et beaucoup vivent sans cette bénédiction. Это благословение над ребенком, но он им не может пользоваться. Et cette bénédiction est au-dessus de l'enfant, mais l'enfant ne peut pas l'utiliser. Ребенок хочет чего-то достичь, но не получается. L'enfant veut atteindre quelques résultats, mais cela n'arrive pas. Я понятно говорю? Et c'est compréhensible ce que je dis. Вот. Поэтому мы помолимся, если ты захочешь в конце. Donc, nous allons prier pour toi si tu veux à la fin. Я тебя не смущаю? Ты не против? Лучше за, да? Да. Да, хорошо, тогда помолимся. Тогда сегодня хочу поговорить вот о чем. У вас есть стих из Писания. Nous avons notre passage dans la parole de Dieu. Это то основное, ради чего вы встретились сегодня, да, такая? Et notre rencontre aujourd'hui est autour de ce passage. Это Иеремия 29, Dans Jérémie 29, 11. le verset 11. Ибо я знаю те помыслы, что задуманы мною о вас. Прочитай, Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Вот. И Бог говорит, чтобы тебе дать будущее и надежду. Le Seigneur dit pour te donner un avenir et de l'espérance. А кому Он говорит? À qui est-ce que le Seigneur s'adresse? Он говорит тем, которые в рабстве находятся. Et le Seigneur s'adresse ici à des personnes qui sont actuellement en esclavage. И Он говорит, что рабство ваше заменится, вы выйдете из рабства. Et le Seigneur dit que vous quitterez l'esclavage и получите будущее et vous aurez un avenir и надежду. et vous aurez de l'espérance. Ведь так написано здесь?
C'est ainsi il est écrit, n'est-ce pas? Вот. Давай прочитаем с 8 стиха. 8 стих Nous и 13. lisons du verset 8 au verset 13. Je lis au nom de Jésus, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Verset 9. Car c'est le mensonge qui vous prophétise en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Verset 10. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous bâtirez, et vous me prierez et je vous exaucerai. Verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. 12 стих, в 12 стихе Господь говорит: Le verset 12, le Seigneur dit, «Воззовете ко мне, и пойдете, и будете молиться, я услышу вас». vous m'invoquerez, vous bâtirez, vous me prierez et je vous exaucerai. А до этого он их не слышал. Ça veut dire qu'avant, il ne les écoutait pas. Им Бог что, не отвечал? Et est-ce que le Seigneur ne les répondait pas? А знаете почему? Они были в рабстве. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'esclavage. Он дает им обещание. Надежда заключается в том, чтобы слышать Бога. Et il leur donne une promesse. Vous savez, l'espérance consiste à écouter Dieu. Только когда пойдете, когда голос Божий слышите, Et seulement lorsque vous écoutez la voix de Dieu, все получится. tout devient possible. Другое ничего не выйдет. Et autre chose ne peut en sortir. Можете попробовать. Vous pouvez essayer. И дальше он говорит: и когда будете искать меня, то обретете, и будете искать меня, если будете искать всем сердцем. Et la suite dit que vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Если будете искать, то найдете. Si vous cherchez, vous trouverez. Значит, он как будто Господь был для них спрятан, что ли? Est-ce que ça veut dire que le Seigneur était caché à ses enfants? Мы читаем, много-много сотен лет назад это происходило. Et ce que nous lisons est arrivé beaucoup de centaines d'années. А скажите, сегодня все слышат Бога из вас? Aujourd'hui, parmi nous, est-ce que c'est tout le monde qui écoute Dieu? Все молятся, и Он отвечает. Et est-ce que c'est tout le monde qui prie ici et Dieu répond? Все из вас. Est-ce que c'est tout le monde ici? Кто говорит с Богом? Qui Из вас. parle, Близко, всегда, когда захочет. Кто? qui parle avec Dieu lorsqu'il veut? Тебе отвечает. Хорошо. Еще. Тебе. А еще? À qui est-ce que Dieu répond? Хорошо. Тебе. Тебе. Еще есть. Но смотрите, не все. Non, regardez, ce n'est pas à tout le monde. А те, которые Бога не слышат, хотели бы вы слышать Его? Et ceux qui n'écoutent pas Dieu, est-ce que vous voudriez bien écouter Dieu? Что вам делать? Et qu'est-ce que vous devez faire? С кем вступить в брак? Avec qui vous mariez? Поговорить о том, как Он сотворил Вселенную. Et parler avec lui comment a-t-il créé l'univers? В чем ваше призвание? Discuter avec lui à propos de votre appel. Как получить исцеление? Comment recevoir la guérison? Как иметь радость постоянную? Comment avoir une joie permanente? Как иметь шалом в сердце? Comment avoir la paix de cœur? Я обнаруживаю в церквях, когда езжу проповедовать, не у всех людей есть шалом в сердце. Et je découvre que beaucoup de personnes, quand je vais prêcher dans les églises, beaucoup n'ont pas la paix du cœur, К сожалению. malheureusement. Так вот Он им обещает: будете меня искать и найдете. Et si le Seigneur donne la promesse, si vous me cherchez, vous me trouverez. Будете молиться, я отвечу. Si vous priez, je vais répondre. В этом-то и надежда. Et c'est en cela consiste leur espérance. Вот вы студенты, наверное, да? В основном. Et beaucoup, nous sommes étudiants. Закончится ваше студенческое время. Я закончил институт в 92 году. Le temps viendra où vous finirez les études. Le pasteur a fini les études en 92. И у меня был выбор, куда пойти. Et j'avais le choix, où devrais-je aller? Возможно, за вас определили ваши родители. Peut-être que vos parents déjà définis. Или, может быть, компания, с которой вы заключили договор. Ou peut-être une compagnie avec laquelle vous avez signé.
Но вы бы хотели исполнять свое призвание? Mais est-ce que vous voudriez bien accomplir votre appel? То, для чего рождены? Ce pourquoi vous êtes né? Или просто хотите заработать денег? Ou simplement faire de l'argent? Человек, когда начинает зарабатывать деньги, работает, L'homme, quand il commence à gagner de l'argent et travailler, рано или поздно он задастся вопросом, зачем я живу? tôt ou tard, il se posera la question, pourquoi est-ce que je vis? Это и есть надежда, к чему мы призваны. Надежда призвания – это то, к чему мы призваны. Зачем? Cela, c'est l'espérance de ce pourquoi nous sommes appelés. Зачем нас Бог родил на эту землю? Pourquoi le Seigneur nous a manifestés sur cette terre. Так вот, чтобы знать, зачем Он нас родил, нужно услышать Его голос. Pour savoir ce pourquoi nous sommes nés, nous avons besoin d'écouter sa voix. Без этого Et sans cela, жизнь человека, знаете какая? sans cela, la vie de l'homme, Он сюда кушает, l'homme il mange par ici а там выходит. et le chef sort par là. И вот тут он спит, Et ici il dort и все. et c'est fini. И я не хочу, чтобы вы так прожили. Mais je ne voudrais pas que vous ayez une telle vie. Посмотрите на взрослых людей, 60-70 лет. Regardez aux personnes âgées qui ont les 70 ans. Своих родственников. Regardez les membres de vos familles. Как они прожили жизнь? Comment est-ce qu'ils ont vécu leur vie? Ну, они живы, Ils ont vécu, n'est-ce pas? но смысл какой? Mais quel a été le sens de leur vie? Многие из них не знают этого. Et beaucoup d'entre eux ne savent pas. Я все время слышу, взрослые люди говорят, Et j'entends souvent les personnes âgées dire, мы жили, чтобы вырастить детей. nous avons vécu pour faire grandir les enfants. Разве для этого жизнь только? Est-ce que c'est pour cela seulement que la vie nous est donnée? Дети рождаются, когда создается семья. Дети рождаются, Les enfants naissent. когда создается семья. Les enfants naissent quand se créent des familles. А зачем мы живем? Et pourquoi vivons-nous donc? Вот Иисус наша надежда. Et Jésus est notre espérance. А как это на практике? Et comment ça se passe dans la réalité? Он говорит, я есть Слово. Et il dit, je suis la parole. И говорит, Il dit не хлебом одним живет человек, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, а всяким словом, исходящим из уст Бога. mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. А что такое слова из уст Бога? Et qu'est-ce que ça veut dire? Les paroles qui viennent de la bouche de Dieu. Как только вы услышите из уст Бога, Dès que vous écouterez Jésus, у вас появится надежда. en vous naît l'espérance. Только это произойдет, что Бог сказал. Et cela arrive seulement comme fruit de ce que Dieu a dit. В церквях Dans les églises, из уст Бога это когда личное откровение. Jésus comme Dieu, c'est une révélation personnelle. Вам знакомо, что такое личное откровение или рема? Et vous connaissez ce que c'est une révélation personnelle ou le rhéma. Кто-нибудь откровение получал в жизни от Бога? Quelqu'un a déjà eu une fois une révélation de Dieu. Все, что сказал Бог, это откровение. Tout ce que Dieu dit, c'est la révélation. Можно я спрошу тебя? Peut-être puis-je te poser la question. Ты сказал, что Бога слышишь. Tu as dit tout à l'heure que tu écoutes Dieu. Если не секрет, Si ce n'est pas un secret, скажи что-то, что Он говорил про твою жизнь. dis-nous une chose qu'il a dite pour ta vie. Alors oui, c'est traduit. Le fait que j'ai été conçu pour remplir le besoin personnel de son cœur. Ему говорит, что он создан для для намерения Господа. Ага. Для личных намерений Господа, да? Это когда ты услышал? Какой И- год? En quelle année tu as écouté cette parole? Сегодня. Сегодня? Хорошо. А что-то раньше ты слышал? Et peut-être disons avant, est-ce que tu as écouté quelque chose? А что ты слышал о себе раньше? Et avant, aujourd'hui, qu'est-ce que tu avais écouté à propos de ta vie? Souvent, je parle à lui, c'est pas. Можно не говорить. Tu peux ne pas partager avec elle. Он задумался и не совсем знает. Как Et он? il s'est un peu perdu et ne se souvient pas très bien. Да. Что такое личное откровение? Сегодня он говорит, что услышал Бога. Aujourd'hui, il dit qu'il a écouté le Seigneur.
И Бог его сотворил, чтобы через него Et Dieu l'a créé pour qu'à travers lui, осуществить свои намерения. que les projets de Dieu soient. Правильно? N'est-ce pas vrai? Значит, в ближайшее время Господь, Ça veut dire que dans les prochains jours, ou dans les prochains temps, Он тебе скажет, le Seigneur te dira, что Он намеревается делать quels sont les projets qu'il veut que tu atteignes, через тебя. que toi tu atteignes. Тогда ты должен это делать. Et en ce moment, tu dois le faire. Вот этим ты будешь жить, это надежда, зачем ты сотворен. Et par cela, tu vivras et c'est l'espérance de ta vie. Но ты можешь заняться чем-то другим, Mais tu as aussi la possibilité de faire autre chose. что-то более выгодное. Quelque chose de plus rentable ou bénéfique. И когда слышишь Бога, Et lorsque tu écoutes Dieu, это и есть надежда, зачем ты будешь жить. c'est l'espérance de ce pourquoi tu es appelé à vivre. Но тебе нужно услышать детально, что ты будешь делать. Mais tu as besoin d'écouter aussi en détail ce que tu as à faire. Тогда ты живешь с надеждой. C'est en ce moment que tu vivras avec l'espérance. И это называется вера. Et ça s'appelle la foi. Вера, когда слышишь Бога, La foi lorsque tu écoutes Dieu и идешь это исполнять. et tu vas faire ce que tu as écouté. Это вера Божья. Et ça, la foi en Dieu. Если я сам себе решу, что делать, Si je me résous moi-même de faire quelque chose, это называется вера человеческая. ça veut dire que la foi en soi-même. Вот что значит слышать Бога. Et voilà ce que c'est d'écouter Dieu. И он говорит, Et il dit будешь искать меня и найдешь. que vous me chercherez et vous me trouverez. Теперь я хочу вас спросить, сейчас мы придем еще к чему-то. Et je veux poser la question. Мы в Новом Завете живем все. Mais nous vivons dans la nouvelle alliance. Вы в Завете с Богом? Вы. Est-ce que vous êtes en alliance avec Dieu? В Завете с Богом. Est-ce que vous êtes en alliance avec Dieu? А как звучит Завет? Как слова Завета звучат? Et comment sonne le mot alliance pour vous? Когда мужчина и женщина соединяются, Lorsque un homme et une femme se mettent ensemble, они говорят слова Завета. on parle d'une alliance, Правильно? n'est-ce pas? А какие они слова говорят? Et quelles sont les paroles qu'on prononce? Буду верна тебе, буду любить тебя. Je t'aimerai В старости, dans la vieillesse, в богатстве и в бедности. dans la richesse et dans la pauvreté. Вы такие слова говорите? N'est-ce pas ces paroles qu'on prononce lors Вы такие слова говорите, когда вступаете в брак? n'est-ce pas ces paroles qu'on dit pendant les mariages? Это называется слова Завета. Ça s'appelle les paroles de l'alliance. С Богом такой же завет. Avec Dieu, il y a la même chose arrive. И там есть слова. Et là aussi, il y a des paroles. И если вы в завете с Богом, в договоре, то как звучат слова договора, завета? Et si nous sommes en alliance avec Dieu, alors quelles sont les paroles de cette alliance? Вы с ним договорились, что вы в завете. А как? На основании чего? Avec Dieu, vous vous êtes mis d'accord que vous êtes en alliance. Et où sont les paroles? Вы знаете? Vous le savez? Завет звучит так. L'alliance avec Dieu est telle. Послание к евреям. Le livre d'Hébreux, 8 и 10 глава. le chapitre 8 et 10. Вот Новый Завет, который я с вами заключаю. C'est ici la nouvelle alliance que je conclue avec vous. Я напишу на скрижалях сердца мои законы вам. Que j'écrirai sur vos cœurs mes commandements. И положу вам в разум Et je mettrai en мои заповеди. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Je mettrai mes lois sur leur esprit et je les écrirai sur leur cœur. Ага. Ты прочитал, да? Ага. И грехов ваших больше не вспомню. Et je ne me souviendrai plus de vos péchés. Скажите, пожалуйста, Dites-moi, s'il vous plaît, как Бог пишет на скрижалях сердца? Что это такое? comment est-ce que Dieu peut écrire sur nos cœurs? В посланиях написано, в посланиях апостолов написано, Dans Actes des Apôtres, il est écrit, в Библии написано, dans la parole de Dieu,
что Он Духом Святым будет писать тебе на сердце. Il est écrit que par son esprit, il écrira sur notre cœur. Это есть личное откровение. Et ça, c'est une révélation personnelle. Когда Он говорит, Lorsque Dieu dit это личное откровение, que c'est une révélation и personnelle, является законом. cela prend la forme d'une loi ou d'un commandement. То, что Бог говорит, то является законом для нас. Ce que Dieu dit, c'est une loi ou un commandement pour nous. Я понятно говорю? Ce que je dis est compréhensible. Вы понимаете, о чем я говорю? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Дело в том, что в послании к евреям написано, Dans le livre d'Hébreux, il est écrit когда услышите голос Духа Святого, que lorsque vous écoutez la voix du Saint-Esprit, не ожесточайте своего сердца. n'endurcissez pas vos cœurs. То есть, как Бог решил, что всем будет говорить, Dieu a décidé de parler à tous. Он Духа Святого дал всем. Et le Saint-Esprit, il l'a donné à tous. Мирские люди на улице, светские люди на улице, неверующие, Les non-croyants dans la rue, они называют Духа Святого интуицией. ils appellent ils qualifient le Saint-Esprit de l'intuition. Бог тоже к ним обращается, Et Dieu s'adresse à eux aussi. но не так часто, Non pas aussi souvent как к нам. comme à nous. А мы будем строить с ним отношения. Et nous construisons une relation avec lui. Нужно научиться слышать Божьего Духа нам всем. Nous devons apprendre à écouter le Saint-Esprit à propos de tout. Когда вы услышите Духа Божьего, Lorsque vous écoutez l'Esprit de Dieu, тогда только это и произойдет. c'est seulement en ce moment que cela va arriver. Ничего другое происходить не будет. Et autre chose ne peut prendre place. Вы когда-нибудь в своей жизни провозглашали хорошие вещи? Et est-ce qu'une fois vous avez apprécié les bonnes choses, Ну, провозглашали. Пусть у меня будет что-то. ou vous avez écouté et vous avez dit que quelque chose de bien m'arrive, Пусть что-то произойдет. vous avez dit que quelque chose de bien arrive. Вы так делали? Et est-ce que vous avez une fois dit cela? А теперь вопрос. Et maintenant la question, Все произошло. est-ce que tout ce que vous avez souhaité en ce moment, est-ce que tout est arrivé? Вы задавали вопрос себе. Est-ce que vous avez posé la question à vous-même? Почему ваши желания не происходят? Pourquoi vos désirs ne s'accomplissent pas? Когда желания человека не сбываются, он очень печальный. Vous savez, lorsque le désir d'un homme ne s'accomplit pas, il est malheureux. Хотя он просит Бога об этом. Bien qu'il a demandé cela à Dieu. А почему не сбывается? Pourquoi donc son désir ne s'accomplit pas? Потому что просит что-то свое. Parce que nous demandons quelque chose qui est centré sur nous. Вот ты замужем, скажи. Да. Tu es marié? Non. Ага, нет, да. Ничего, что я спрашиваю, да? Нет, нормально. Но ты же будешь замужем? Un jour, est-ce que tu vas te marier? Когда-то. Не знаешь. Ну, хотела бы, да? Mais tu voudrais bien te marier. Ты хотела бы мужа хорошего, доброго, Est-ce que tu voudrais un bon mari? или какого-нибудь? Ou... Любого. Хороший или любой? Хороший муж. Хороший, да? Хороший. А как ты думаешь его получить? Как думаешь, что муж тебе будет дан? Comment tu penses que le mari te sera donné? Ты просила Бога о своем муже? Est-ce que tu as posé la question à Dieu à propos de ton mari? Да. Молодец. C'est très bien. Если не секрет, Et si ce n'est pas un secret? какие качества мужа для тебя важны? Что ты просила у Бога? Высокий, Quelles sont les qualités d'un mari qui te sont importantes? Ou qu'est-ce que tu as dit à Dieu? добрый, Être un bon mari, богатый un mari qui est riche? или какой? Ou quel genre de mari? Если не секрет. Si ce n'est pas un secret. Un mari qui est dans sa volonté, qui va me comprendre. Donc quelqu'un qui pourra me comprendre, qui est dans sa volonté, bien sûr. Cele которые в воле Божьей и которые будут меня понимать. Понимаешь, да? Который исполняет волю Божью, да? На которые, да. Ага. А
как ты узнаешь, что он исполняет волю Божью? Et comment tu sauras que cette personne marche dans la volonté de Dieu? Он тебе расскажет, я такой хороший. Peut-être qu'il viendra et dit, je suis un tel bel homme, un tel bel homme. А почему я спрашиваю? Et pourquoi je pose ces questions? Потому что можно иметь свидетельство от Духа Божьего. Parce qu'il faut Можно чувствовать Духа Божьего. parce qu'on peut percevoir l'Esprit de Dieu О том, кто перед тобой стоит. à propos de la personne qui se tient devant toi. Нам дан Дух Святой, чтобы чувствовать, Le Saint-Esprit nous est donné pour percevoir ou sentir. кому сказать да, а кому сказать нет. À qui dire oui et à qui dire non. И эту чувствительность к Богу нужно развивать. Et cette sensibilité de Dieu, nous devons l'avoir. Тогда всегда будет все хорошо. Et c'est en ce moment que tout ira bien. Однажды у меня был случай. Une fois, j'avais eu un cas, Молодой человек, 40 лет. un jeune homme de 40 ans. Ну, 40 lет уже не молодой. Bien sûr, 40 ans, ce n'est pas encore très jeune, il n'est pas très jeune. Он меня спрашивает, Il me pose la question, я давно не могу себе найти жену, que долго. je n'arrive pas à me trouver une épouse. И я его спрашиваю, Je lui pose la question, а какие ты хочешь критерии? quels sont tes critères? Он говорит, чтобы она была хорошей мамой, Et il dit, il faut que la femme soit une bonne maman управлялась домом. et qui sait gérer la maison. Я ему говорю, стой, J'ai dit, attends un peu. она должна быть хорошей мамой, значит, у нее должна быть семья, дети, и она уже умеет это делать. Être une bonne maman, ça veut dire qu'elle doit avoir des enfants et déjà une famille pour qu'elle ait déjà appris à faire cela. Она должна руководить домом, у нее уже дом был свой. Gérer une maison, ça veut dire que la femme a déjà une certaine maison И у него глаза открываются. et ses yeux s'ouvrent. Я неправильно просил Бога. Que j'ai mal demandé à Dieu. И много лет он еще не нашел себе жену, а потом нашел. Et beaucoup d'années, il ne s'est pas trouvé une épouse, mais après il a trouvé. А как правильно попросить Бога о чем-то? Mais comment est-ce qu'il faut bien faire une requête à Dieu à propos d'une chose? Самое правильное Et la plus bonne manière, спросить. c'est demander Бога, à Dieu, что ты хочешь для меня? qu'est-ce que tu veux pour moi? Какого мужа хочешь? Quel est le mari que tu veux pour moi? Какую помощницу мне хочешь? Quelle aide que tu veux pour moi? Где ты хочешь, чтобы я трудился для тебя? Où est-ce que tu veux que je travaille pour toi? Как мне войти в призвание? Призвание. Quel est mon appel? Как быть радостным? Comment être content ou dans la joie? Вот эта сестра. La sœur bénie. А почему ты печальна? Pourquoi vous êtes triste? J'ai pensé à mon père. Она сейчас думает о своей матери. Ага. И она печальна. Да. Ты печальна? Vous êtes triste? Можно иметь радость. Nous pouvons avoir la joie. А если не секрет, о чем ты думаешь? Si ce n'est pas un secret, à quoi est-ce que vous pensez? А если Святой Дух тебе скажет, где твой отец сейчас? Et si le Saint-Esprit vous dit où se trouve votre Père maintenant? И если Святой Дух скажет, как тебе дальше жить? Et si le Saint-Esprit vous dit comment vivre de l'avant? Правда твое состояние поменяется? Est-ce que votre état va changer? Вот так решаются вопросы всегда. Et c'est ainsi que se résolvent les questions. А вы будете спрашивать Духа Божьего? Est-ce que vous allez poser des questions au Saint-Esprit? Я начал с вами говорить, и вижу, что у него с отцом нерешенный вопрос. Et je commence à parler avec elle, je trouve qu'avec son père, il y a une question qui n'est pas résolue. А она, у нее печаль над ней, постоянная, вот над ней. Et elle a une tristesse permanente en elle, au-dessus d'elle. И я вас в первый раз вижу. Et je vous vois pour la première fois. Откуда я знаю? D'où est-ce que je le sais? Моя проповедь, Ma prédication, чтобы вы почувствовали, что Духа можно слышать. ma prédication consiste à vous amener à voir qu'on peut écouter le Saint-Esprit. Когда вы слышите в своей жизни Духа Святого, Et dans votre vie, lorsque vous commencerez à écouter le Saint-Esprit, вы сможете другим потом помочь. vous pourrez ensuite aider les autres.
чтобы ваша жизнь была плодоносной, afin que votre vie soit fructueuse, вам необходимо просить Дух Святой, научи меня тебя слышать. vous avez besoin de demander à Dieu, Saint-Esprit, aide-moi à t'écouter. Тогда вы будете всегда правильно поступать. Ainsi, à tout moment, vous allez agir correctement. Я хотел бы, чтобы у вас загорелся огонь, Je voudrais qu'en vous naisse un feu, что Бог говорит сегодня. que aujourd'hui le Seigneur parle. И говорит конкретно каждому человеку. Et le Seigneur parle de façon pointue à chacun. Его можно слышать. Et on peut l'écouter. И сразу появляется надежда. Et directement vient l'espérance. Вы точно будете знать про себя самих. Et vous allez apprendre à propos de vous-même. Что вам делать? Qu'est-ce que vous avez à faire? Это так? N'est-ce pas ainsi? Хорошо. Давайте буду вас убеждать, Je veux vous convaincre что с Богом можно ходить. qu'on peut marcher avec Dieu. Можно я расскажу пару примеров из своей жизни? Peut-être je voudrais donner 2 exemples de ma vie personnelle. Сказать про вас будущее несложно. Et parler, Сказать ваше будущее вам, vous dire votre avenir, это несложно. ce n'est pas difficile. Только вы можете в эту сторону не пойти. Mais vous pouvez ne pas aller de ce côté-là. Давайте я вас спрошу вот о чем. Je voudrais vous poser cette question. У вас в стране президент есть? Vous avez un président chez vous au pays? У вас нет? Ладно. Представьте, вы живете в стране, Et imaginez-vous que vous êtes dans ce pays, и у вас в стране есть президент. et dans votre pays, il y a un président. И президент, а вы живете в каком-то городе, Et le président, vous vivez dans une autre ville. который называется, например, как? Ну, какой город? Lomé. Лумина. Lomé. Ломин. Да. Город Ломин, не знаю. Que vous vivez à Lomé, par exemple. И в этом городе Et dans cette ville, есть мэр. il y a un maire. И вы у себя дома в городе Ломи, Et chez vous à Lomé, и от президента приходит секретарь президента. le secrétaire du président vient chez vous. К вам. Vient directement chez Домой. vous. Домой. Il vient chez vous à la maison. И говорит, Et vous dit, пойди к мэру города va chez le maire de la ville и скажи ему, et dis-lui что президент его снимает с должности. que le président l'enlève de ses fonctions. И ставит другого мэра. Et le président va nommer un autre maire. И он вас просит пойти это сделать. Et le secrétaire vous demande d'aller le faire. Вы пойдете это делать? Est-ce que vous allez le faire? Пойдешь, да? А они? Et quelqu'un ira le faire? Пойдете, да? Ты пойдешь. Пойдешь, да? А теперь второй случай. Maintenant, une deuxième question. Секретарь президента Si le secrétaire du président приходит к вам домой vient chez vous à la maison и говорит, я тебя возьму на 2 часа, к президенту поедем. et vous dit, je te prends pour 2 heures, nous allons voir le président. Приводит к президенту, On vous amène chez le président и президент лично вам говорит, et le président vous dit personnellement, этот мэр города, пойди его уволь. et ce maire de la ville, il faut aller l'enlever. Вы пойдете тогда делать? Est-ce que vous irez en ces moments? Когда смелость больше? Et quand est-ce qu'il y a plus de courage? Когда посланник говорит, или пророк говорит, или секретарь, в этом есть всегда сила. Et lorsque l'envoyé ou le prophète dit, il y a toujours une force dans ce qu'il dit. Но когда говорит самый главный, Mais lorsque le chef lui-même parle, тогда у вас смелость и сила внутри больше. vous avez à l'intérieur plus de courage et de force. Пророк вам может сказать что-то, Le prophète peut vous dire une chose, но когда вы то же самое от Бога услышите, mais lorsque vous écoutez la même chose directement de la bouche de Dieu, тогда сила у вас больше будет. vous aurez plus de force. Понимаете разницу? Est-ce que vous comprenez la différence? А чтобы слышать Бога, нужно делать усилия. Mais pour écouter Dieu, il faut des efforts. Разговор с Богом. Говорить с Богом. Parler Говорить. avec Dieu. Господи, Seigneur, откройся мне. révèle-toi à moi.
Говори мне так, чтобы я тебя слышал. Parle-moi de telle façon que je t'écoute. Вон те слышат, и эти слышат, а я нет. Seigneur, celui-là écoute, mais moi je ne t'écoute pas. Крови Иисуса достаточно. Крови Иисуса Le sang de Jésus достаточно, est suffisant чтобы я тебя слышал. pour que je t'écoute. Я не научился еще, Seigneur, je n'ai pas encore appris. но ты научи меня слышать тебя. Mais Seigneur, apprends-moi à t'écouter. Не может Бог не ответить на такую молитву. À une telle prière, je ne peux pas ne pas répondre. Только если вы просите только о деньгах, Si seulement vous demandez, только о мужьях, si vous demandez seulement à propos de l'argent ou à propos des maris только о здоровье, ou seulement à propos de la santé, то отношения с Богом могут не построиться. et vous pouvez ne pas avoir une relation avec Dieu. Мы иногда похотливо к Богу относимся. Похотливо, по похоти. Parfois, nous venons avec Dieu par passion, par nos passions. Что такое похоть? Ça veut dire quoi, passion? Хотела бы девочка, Je voudrais une jeune fille, представляешь, есть мальчик, который говорит тебе, юноша говорит тебе, et un jeune homme te dit, стань моей женой, deviens mon épouse, чтобы ты мне детей родила pour que tu donnes tes enfants, и хорошо готовила, et que tu prépares très bien, и одежду стирала. et que tu laves aussi mes vêtements. Согласишься? Est-ce que tu seras d'accord? Нет. Нет. Правильно Non. сделаешь. Et c'est bien, tu fais bien. Ты про этого юношу скажешь, ты похотливый. Et tu diras à ce jeune homme, tu marches dans la convoitise, Я тебе не нужна. que tu n'as pas besoin de moi, Правильно? n'est-ce pas? А если девушка хочет от мальчика, чтобы он ее только обеспечивал, Et si seulement la jeune fille voudrait que le jeune homme prenne soin d'elle, платил за нее, платил, qu'il paie pour elle, одевал красиво et qu'elle s'habille très bien, и путешествовал с ней. et qu'elle fasse des voyages avec le jeune homme, Кому нужна такая жена? Нужна кому-нибудь такая qui жена? veut une telle épouse, Не надо. qu'on n'a pas une telle. Любой мужчина скажет, она похотливая. Et n'importe quel jeune homme dira qu'une telle femme est dans la convoitise. Вот так можно быть похотливыми к Богу. C'est de la même façon qu'on peut marcher dans la convoitise avec Dieu. Только дай. Seulement donne. Помоги. Aide. Можно спросить Бога, On peut demander à Dieu, а что тебя печалит, Господь? Что тебя печалит? et Seigneur, qu'est-ce qui te donne la tristesse dans le cœur? Что в моей жизни не так? Qu'est-ce qui dans ma vie, de quoi n'es-tu pas d'accord dans ma vie? Что бы ты хотел, чтобы я делал Qu'est-ce que tu voudrais bien que je fasse для тебя? pour toi? И Господь мне открыл когда-то давно. Et une fois, le Seigneur m'a révélé, Отношений у христиан мало с Богом, les chrétiens ont un peu de relation avec Dieu, потому что они похотливо относятся к Отцу. parce qu'ils viennent vers le Père de façon, à cause de leur convoitise. Бог им не нужен. Et Dieu n'a pas besoin. Им нужно то, что есть у Бога. Им нужно то, что есть у Бога. Ils n'ont pas besoin de Dieu, mais ils ont besoin de ce que Dieu a. Вот. Хочу вам рассказать два примера Et je voudrais vous donner deux exemples из моей жизни, de ma vie, личной. personnelle. В 95-м, 6-м, 7-м году Entre 1995 et 1997, я искал голоса Божьего. je cherchais la voix de Dieu. Примерно хотел того, что и вы, наверное, хотите. Слышать его голос. Je voudrais aussi écouter Dieu comme beaucoup d'entre vous maintenant. И он стал меня учить. Et le Seigneur commença à m'enseigner. Почему он со многими не общается? Pourquoi il ne parle pas avec moi? Я сказал. Я Богу сказал. J'ai dit à Dieu, Говори ко мне. j'ai dit, Seigneur, parle-moi. Я постараюсь сделать все, что ты скажешь. J'ai dit, je ferai tout ce que tu me demanderas. И он меня спросил. Et le Seigneur m'a demandé, А ты готов быть от дворника до космонавта?
ну, работать для меня. Можешь дворником, а можешь космонавтом. Et il m'a posé la question, est-ce que tu veux être portier ou bien tu veux être un cosmonaute? Если я скажу, чтобы ты дворником был, будешь? Si je dis tu es un portier, est-ce que tu deviendras portier? Или космонавтом? Ou si je te dis tu es un cosmonaute, est-ce que tu le seras? Будешь? Est-ce que tu voudrais bien? Или что-то здесь? Ou Посередине. quelque chose au milieu? Я хотел, наверное, быть много что сделать. Peut-être que je voudrais faire beaucoup de choses, Но что-то маленькое не хотел делать. mais quelque chose de peu je ne voudrais pas. И он мне сказал, видишь, ты не все готов для меня делать. Et il a dit, tu vois, tu n'es pas prêt à tout pour moi. И он меня отключил. Et le Seigneur m'a repris. Я ему говорил, что все сделаю. Et je lui avais dit, je ferai tout pour toi. Но выяснил, что я не готов все делать. Mais là, j'ai compris que je n'étais pas prêt à tout faire. И я стал просить, измени меня. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, change-moi. И вот так у нас начался диалог с Богом. Et c'est ainsi qu'a commencé notre dialogue avec Dieu. Он мне сказал, Le Seigneur m'a dit я хочу с вами со всеми отношения строить. que je veux avoir une relation avec vous tous. Только это будет по моим правилам. Seulement, cette relation sera construite sur mes règles. Ты будешь делать, что я тебе скажу, Toi, tu feras ce que moi je dirai. а не наоборот. Et pas le contraire. Хотя желание можешь мне говорить. Mais tu peux me dire tes désirs. И я согласился. Et je me suis mis d'accord avec Dieu. И у меня было много случаев, когда Бог мне говорил что-то. Et j'ai beaucoup de fois où Dieu m'a parlé. И все случалось. Все происходило. Et tout s'est passé comme Dieu l'avait dit. У нас сегодня с женой Aujourd'hui, avec mon épouse, годовщина свадьбы. Годовщина свадьбы. euh, Юбилей. le jubilé de mariage, Мы живем вместе 32 года. nous vivons ensemble pendant 32 ans déjà. Это чудо? Mais est-ce que c'est un miracle? Это чудо. C'est un miracle. Без Бога у меня бы семья не сохранилась. Vous savez, si j'étais sans Dieu, ma famille ne se serait pas conservée. Это правда. Et ça, je dis la vérité. Потому что я строю семью на библейских правилах. Parce que je bâtis ma famille sur les règles bibliques. Я глава семьи. Et je suis la tête de la А famille. жена мне помощница. Et mon épouse met une aide. Я ее люблю. Je l'aime Она меня уважает. et elle me respecte. Вот такие между нами отношения. Et voici les relations qu'il y a entre nous. Я слышу Христа. J'écoute Christ. Христос для меня глава. Et Christ est la tête au-dessus de moi. И я прихожу к жене и говорю, вот что нам Бог говорит делать. Et je viens vers mon épouse, je lui dis, voici ce que Dieu veut que nous fassions. И в самом начале, 30 лет назад, Et tout au début, 30 ans passés, она меня спрашивала, elle me posait la question, как это тебе Бог сказал? comment est-ce que Dieu t'a dit cela? И я ей говорю, что Бог хорошее приготовил. Et je lui dis que Dieu a préparé de bonnes choses. Знаете, как она меня называла? Vous savez comment elle m'appelait? Сказочник. Celui qui raconte les contes. Ага. Потому что я говорил что-то сказочное. Parce que je dis quelque chose qui ressemble à un conte. Но это все произошло. Mais tout s'est passé comme Dieu l'avait dit. Первый случай. La première fois, У меня есть 3 детей. j'ai 3 enfants. Старшая дочь 30 лет. Ma fille est née à 30 ans. Сын 24 года. 23. 24 будет. 23. Да? Mon deuxième enfant a 24 ans. И еще дочь 18. Et une dernière 18 ans. Вот этот сын, который был, ему было 1,5 года, сын. Et mon garçon, le deuxième, quand il avait 1 an et demi, Когда сын заболел, 1,5 года, et il avait 1 an et demi, il était malade. врачи не могли найти причину болезни. Et les médecins étaient incapables de savoir qu'est-ce qui n'allait pas avec l'enfant. Мы всех врачей обошли, Nous sommes allés à tous les médecins. сделали все глубокие анализы. Nous avons fait toutes les analyses en non-sens. Они не могут ничего определить. Et ils ne peuvent pas définir ce qui ne va pas avec l'enfant. Проходит 1 месяц, Et 1 mois passe. и ребенок засыхает. L'enfant
умирает. L'enfant meurt. Плохо, плохо, плохо. L'enfant commence à mourir. Проходит 2 месяца, ему еще хуже. Et 2 mois passent, sa situation s'alourdit. Примерно через 3 месяца Et après 3 mois, он попадает в такую барокамеру. il est amené dans un certain... Больница изолированная, куда никого не пускают. L'enfant a été isolé et personne n'a le droit de s'approcher. И он уже умирает. Умирает. Et il meurt. Он сохнет, сохнет, Et сохнет. il commence à maigrir et maigrir. Сохнет и сохнет. Уже не кушает. Et il ne mangeait plus. И врачи ничего не знают. Et les médecins ne savent rien. И он скоро умрет. Et très bientôt, il mourra. Что вы будете делать? Et qu'est-ce que vous feriez? Я вас учу слышать голос Божий. Рассказываю об этом. Et j'ai écouté la voix de Dieu et je veux le dire. А можно спросить, а сам-то ты слышишь? Меня можно спросить, а сам ты слышишь голос Божий? Et on pouvait me poser la question, est-ce que vous-même vous écoutez Dieu? Вот когда приходят такие обстоятельства, Et quand je vous donne de tels exemples, только Господь поможет. seulement le Seigneur peut aider. Но его нужно слышать. Mais vous avez besoin de l'écouter. У Бога на все есть ответ. Dieu a les réponses à toutes les questions. И я спрашиваю, Господь, что мне делать? Je pose la question, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? И он мне говорит, Le Seigneur dit внутри. qu'il me parle à l'intérieur. Я вижу картину внутри. Je vois l'image à l'intérieur. Помните, написано в посланиях Иоанна, Vous vous souvenez dans l'épître de Jean вы имеете помазание внутри. que vous avez l'onction à l'intérieur de vous. И видите все. Et cette onction vous enseigne. Вам знакома интуиция? Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle l'intuition? Интуиция говорит, вот так поступи. L'intuition dit, ok, fais comme ça. Но это Божий Святой Дух. Mais c'est Это Святой Дух. en fait c'est le Saint-Esprit. Потому что никакая интуиция не знает будущего. Parce qu'aucune intuition n'est au courant de l'avenir. Это неверующие называют его интуицией. Ce sont les non-croyants qui appellent cela l'intuition. А мы называем Святым Духом. Mais pour nous, nous savons que c'est le Saint-Esprit. Я не услышал голос физический. Je n'ai pas écouté une voix physique. Я увидел картину внутри. J'ai vu une image à l'intérieur de moi. И картина внутри Бог мне показывает или говорит, Et l'image que Dieu m'a montrée, в конце все будет хорошо. qu'à la fin, tout ira bien. Мой сын сегодня жив. Et aujourd'hui, mon fils est vivant. И я хранил эти слова. J'ai gardé ces paroles. Ребенок засыхал. L'enfant s'affaiblissait. И в один день Et en un jour, я вечером иду в больницу, je suis allé à l'hôpital. чтобы навестить сына, и там мама была рядом. Ну, лежала рядом мама. Et la maman se dormait à côté. Моя жена. Mon épouse, elle dormait à côté. И я вечером шел. Je suis allé dans la soirée. И подхожу к больнице, к зданию. Je me suis approché du bâtiment. И вижу видение. Et j'ai une vision. Большой демон, большой бес. Un grand démon. Прям вот так вот над больницей сел и сидит. Et était assis sur l'hôpital. На крыше здания. Il était assis sur le toit de l'hôpital. Это выдумать невозможно. Это выдумать невозможно. Et se fabriquer ou penser cela, c'est impossible. И я даже об этом не думал. Et je ne pensais pas à cela. И мне Дух Божий говорит, Et l'Esprit de Dieu me dit запрети ему que reprends ce démon и изгони его. et chasse-le. И я сказал, запрещаю тебе уходить. Et je te commande, sors ou quitte. Я был юноша тогда. J'étais jeune en ce temps. И в этот миг бес пропадает, испаряется. En un instant, le démon disparaît. И я иду дальше навещать, иду дальше в больницу. Et je vais de l'avant chez mon gérante. Я думаю, что это было? Et je pensais que quelque chose de nouveau était là. Было вот такое видение. Et il y avait une telle vision. На следующий день Et mais le jour suivant, мой ребенок начал просить кушать. mon enfant a commencé à demander à manger. В обед съел 2 порции.
В обед съел 2 порции. Et au déjeuner, il a mangé 2 portions. И его выписали Et on l'a libéré de l'hôpital сразу. directement. И он живет. Et il vit. Amen. Когда слышите Бога, Vous savez, lorsque vous écoutez Dieu, то тогда все решается. en ce moment, tout se résout. Много маленьких вещей, которые Бог мне говорил делать. Но это серьезная вещь, когда сын умирает. Beaucoup de petites choses que une petite chose que Dieu m'a dit de faire. Mais la situation était sérieuse parce que mon fils était en train de mourir. Я вам рассказываю, как слышать Бога. Je suis en train de vous raconter comment écouter Dieu. Когда я людям говорю, что в конце все будет хорошо, Quand je dis aux gens, à la fin, tout ira bien, потому что Бог мне сказал, parce que Dieu me l'a dit. люди смеялись. Et les hommes riaient. Они не понимали, Et beaucoup ne comprenaient pas. но я знаю, кого я услышал. Mais je sais celui que j'ai écouté. У меня росло доверие. У меня стало расти доверие Богу, Et ma foi a commencé à grandir. что Он решает все вопросы. Que Dieu résout toutes les questions. Где мне служить? Где мне служить? Où est-ce que je dois servir? Какое мое призвание? Quel est mon appel? Он все это решает. Dieu résout toutes ces questions. И Он мне стал говорить, Et Dieu me parle de nouveau. где мне служить и что делать. Et il me dit où est-ce que je dois servir et qu'est-ce que je dois faire. Я этим сегодня и занимаюсь. Et aujourd'hui, je fais ce que Dieu a dit. И всегда чувствую Его присутствие. Et toujours, je ressens sa présence. И сила Бога всегда действует в жизни людей. Et la force de Dieu toujours opère dans la vie des gens. Откуда можно знать про Его папу? D'où est-ce que je peux savoir à propos de son père? И откуда можно знать, что печаль там? Ou comment est-ce que je peux identifier qu'il y a une tristesse dans la vie de notre sœur? Когда вы лично научитесь слышать Духа Божьего в личную жизнь, Lorsque vous apprendrez à écouter Dieu dans votre vie personnelle, тогда Дух Божий будет говорить вам про других людей. en ce moment, l'Esprit de Dieu va commencer à vous parler des autres personnes. А вы будете смелыми. Et Смелыми. Вы будете смелыми, чтобы служить людям. vous serez courageux pour écouter. Когда девушка помолится и попросит Бога Lorsque notre jeune sœur priera et demandera à Dieu о богобоязненном муже, la crainte de Dieu de son mari, и Бог ей даст такого, et Dieu lui donnera un tel mari, тогда она может просить, что хочешь, peut-être elle demandera ce qu'elle voudra, только по воле Божьей. seulement dans la volonté de Dieu. А как узнать волю Божью про себя? Et comment connaître la volonté de Dieu pour soi-même? Только услышать Его. Seulement l'écouter. Поэтому, C'est pourquoi, когда что-то задумаете иметь в жизни, c'est lorsque vous planifiez avoir quelque chose dans la vie, спросите, Господь, что Ты хочешь для меня? demandez, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Не торопитесь спросить. Ne soyez pas pressé à demander. Вдруг вы попросите не то. Peut-être que vous demanderez ce qu'il ne faut pas. Второй пример я хочу рассказать из своей жизни. Le deuxième exemple que je vais donner de ma vie personnelle, Хочу такие сильные примеры вам привести, сверхъестественные. je veux vous donner de tels exemples. Моей дочери 30 лет. Ma fille a aujourd'hui 30 ans 8 лет назад они поженились с мужем. et elle s'est mariée il y a 8 ans passés. Когда поженились, они сначала не хотели иметь детей. Au départ, il ne voudrait pas, elle et son mari ne voudraient pas avoir d'enfants. А потом захотели иметь детей. Et après, ils ont changé d'avis. И моя дочь забеременела. Et ma fille était enceinte. Когда нужно было делать первое УЗИ, Et lorsqu'il fallait faire la première échographie, на УЗИ сказали, après l'échographie, on a dit плод хороший, que le corps est bon, а сердцебиения нет, сердце не бьется. mais le cœur de l'enfant ne bat pas. Это опасно. Et ça, c'est dangereux. Еще через неделю или две Et après 1 ou 2 semaines, делают повторное УЗИ, on fait une nouvelle échographie и сердце не бьется. et toujours le cœur ne battait pas. И врачи говорят, нужно чистить. Et les médecins proposent d'enlever l'enfant. Понимаете, да, в чем? Vous comprenez de quoi il est question? И ее чистят.
И все хорошо, и почистили. Et on a enlevé l'enfant. Убрали плод. On a enlevé Все, l'enfant. она не беременная уже. C'est fini, elle n'est plus enceinte. Они расстроены сильно были. Et ils étaient très découragés. И где-то через 2 года они пошли провериться. Et après 2 ans, ils sont allés faire un И test. здоровье у всех хорошее. Et leur santé était normale. Они через 2 года снова забеременели. Et à 2 ans après, ma fille était encore enceinte. Примерно через 2 года. À peu près 2 ans. И снова плод есть, Et encore de nouveau, le corps de l'enfant est là, а сердцебиения нет. mais le cœur de l'enfant ne battait pas. И снова ее почистили. Et encore une fois, on a enlevé l'enfant. Второй раз. Deuxième fois. Это тяжело? Est-ce que c'est difficile? Да. Но можно спросить Бога, в чем дело. Mais on peut poser la question à Dieu, quel est le problème? Я спросил. Et j'ai posé la question. Я теперь дедушка. Et je suis maintenant un grand-père. Хотите, расскажу как? Et si vous voulez, je vais vous raconter comment. Я спросил Бога, J'ai demandé à Dieu почему нет детей? pourquoi il n'y a pas d'enfant. И Бог мне сказал, Et Dieu m'a dit, я внутри вижу картину. je vois l'image à l'intérieur de moi. Я буду называть это, что Он сказал, правда? Je vais qualifier cette image de ce que Dieu a dit. И Бог мне сказал, Et Dieu a dit, так же, как про него. de la même façon que pour notre frère, Что, обрати внимание, Бог говорит, Dieu me dit, fais attention у девушки есть плод, у дочери есть плод, que la fille, ta fille a la chair, а сердцебиения нет. mais il n'y a pas le battement de cœur. Это значит, у мальчика проблема с семенем. Ça veut dire que le garçon a un problème de semence. Девочка дает плод, La femme a le а ovule, жизнь mais la vie приходит из семени мужчины. vient de la semence de l'homme. И он мне говорит, Бог, Et le Seigneur me dit у этого мужа que le mari de ta fille, в жизни проклятие. il y a une malédiction dans sa vie. А проклятие пришло вот откуда. Et d'où lui vient la malédiction? Когда отец этого мальчика, Lorsque le père de mon beau-fils, он обидел некоторых людей, когда делал бизнес. il a offensé certaines personnes dans le business. Делая бизнес, обидел людей. Donc, quand il faisait le business, il a offensé certaines personnes. И эти люди прокляли его детей. Et ces personnes ont maudit ses enfants. Поэтому так происходит. Et voilà pourquoi, voilà d'où vient la situation. Я даже этого не знал. Et ceci, je ne le savais pas. Этот папа уже умер давно, Et cet homme, le père de ce garçon, est mort très longtemps. а дети страдают. Et maintenant, ses enfants en souffrent. И у него есть старший брат. Et il avait un grand frère. У него также дети. Et Вот так же все son происходит. grand frère aussi n'avait pas d'enfant. Я спрашиваю, Господь, что делать? Et je pose encore la question, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? А вся семья верующая. Mais toute la famille est croyante. И муж верующий, Le mari est croyant. и старший брат верующий. Et son grand frère aussi est un croyant. И Бог мне говорит, Et le Seigneur me dit, из-за того, что отца нет, à cause du fait que leur père est déjà décédé, старший брат, le grand frère, первенец, le fils aîné, может попросить у меня прощения peut me demander pardon за отца. pour son père. И тогда я сниму проклятие. Et en ce moment, je vais ôter la malédiction. Я говорю, что мне делать? Et je pose encore la question à Dieu, qu'est-ce qu'il faut que moi je fasse? Бог говорит, полети к старшему брату Le Seigneur me dit, il faut aller chez le grand frère и расскажи всю историю. et lui raconter toute l'histoire. И если он попросит прощения, Et s'il demande pardon, я сниму проклятие. je vais enlever la malédiction. Я покупаю билет, J'achète le billet d'avion, лечу к старшему брату je vais chez le grand frère этого мужа, du mari de ma fille, рассказываю ему все. je lui raconte tout И он говорит, et il me dit,
Когда я был маленьким, Lorsque j'étais petit, я помню, je me souviens что родители que nos parents говорили, disaient что папа мой que mon père именно так обидел людей, как ты рассказывал. a offensé les hommes exactement comme tu viens de dire. И поэтому он попросил прощения у Бога. Мы помолились. Et nous avons prié avec lui, il a demandé pardon à Dieu. Молитва была примерно такая. Et notre prière était celle-ci. Отец Небесный, Notre Père qui est aux cieux, прости моего отца. pardonne mon Père, Я прошу прощения за него. je demande pardon pour lui. Иисус, сними проклятие. Jésus, enlève la malédiction. Забери это на себя. Prends cette malédiction sur toi. Спасибо. Merci. Аминь. Amen. Примерно такая. Et la prière était celle-là. Это был март 2019 года. C'était en mars 2012. В декабре 2019 года Et en décembre 2012, моя дочь забеременела. en 2019, la prière c'était en mars et en décembre, la fille était enceinte. И в августе 2020 года Et en août 2020, она родила девочку. elle a eu un enfant Без всяких медикаментов. sans les médicaments, Без участия врачей. sans intervention médicale. Потому что была пандемия, они сидели дома. Parce qu'il y avait la pandémie, ils étaient à la maison. И все хорошо, очень. Et tout va bien. Ничего. Et plus rien. И я стал дедушкой. Et je suis devenu grand-père. Это хорошее решение с Богом. Это хорошее решение с Богом. Et c'est une bonne résolution avec Dieu. Кто из людей может знать такие тонкости? Qui parmi les hommes peut parvenir à ces détails? Я научился слышать Духа. J'ai appris à écouter Dieu. И Он решает самые сложные вопросы. Et le Seigneur résout les questions les plus difficiles. И именно в этом надежда. Et c'est en cela consiste notre espérance. Только когда вы слышите голос Бога, Seulement lorsque vous écoutez la voix de Dieu, лично, personnellement, тогда вы будете жить. en ce moment vous vivrez. Это единственный путь. Et c'est le seul chemin. Люди могут вам подсказать. Les hommes peuvent vous donner certaines astuces. Они даже могут вам сказать пророческое слово. Ils peuvent vous donner des paroles prophétiques. Они могут с вами помолиться. Ils peuvent prier avec vous et pour vous. Но когда вы слышите Духа, Mais lorsque vous écoutez l'Esprit, тогда вы будете сильными. en ce moment vous serez Вы forts. будете знать, что вам делать Que vous saurez ce que vous avez à faire во всех обстоятельствах. dans toutes les situations. Таких случаев у меня десятки. Vous savez, c'est les exemples comme ceci, j'en ai des dizaines. Когда Дух говорил, а я его слышал. Lorsque l'Esprit a parlé et j'ai écouté, И потом все происходило. et tout s'est passé comme il a dit. Но чтобы слышать Духа, Mais pour écouter l'Esprit de Dieu, нужно хотеть этого. il faut le désirer. Представьте себе, Représentez-vous чтобы вы хотели подружиться с кем-то. que vous voudriez être ami à une personne. С кем-то из людей. Une personne parmi dans votre entourage. И вы бы стали завоевывать его дружбу. Et vous avez commencé à chercher son amitié. Вы бы уделяли внимание. Vous lui donnez l'attention. Говорили слова. Et vous avez parlé, vous avez dit des mots. Дарили подарки. Vous avez fait des cadeaux. Правда, много действий, чтобы дружбу построить. Et n'est-ce pas, c'est bien beaucoup d'actions pour construire une amitié. Вот так люди строят дружбу. Vous savez, c'est ainsi que les hommes construisent l'amitié. Но если хотите с Богом Mais si vous voulez avoir une amitié avec Dieu, дружбу построить, vous voulez construire une amitié avec Dieu, хотя бы говорите с Ним. au moins parlez avec lui. Хотя бы каждый день. Au moins chaque jour. Знаете, как я в самом начале говорил с Богом? Vous savez comment au début j'ai parlé avec Dieu? Я говорил, Господь, Je disais, Seigneur, как тебя представить? comment Как подумать о тебе, какой ты? comment me représenter qui tu es? Как воздух. Comme de l'air. Воздух есть везде. L'air est partout. Так и ты, дух, везде есть. Дух везде. Comme l'esprit est partout. Я говорил как воздух, Господи, я знаю, что ты меня слышишь. Прямо вот воздух, как будто смотрел. Je dis, Seigneur, tu es peut-être comme l'air. Je sais que tu es partout et tu m'écoutes. Но со стороны могло показаться, что я сумасшедший. Mais d'un autre côté, ça pouvait sembler comme si je suis un peu fou.
Но он начал мне открывать что-то, говорить внутри. Mais le Seigneur a commencé à me parler et me révéler certaines choses à l'intérieur de moi. Вот так я сегодня и живу. Et c'est ainsi que je vis même aujourd'hui. Если вы возьмете из Библии самый лучший стих, Si vous prenez dans la Bible le meilleur verset, скорее всего, он не сбудется в вашей жизни. peut-être que ce verset ne s'accomplira pas dans votre vie. Потому что Parce que эти стихи Бог говорил каким-то другим людям. ces versets qu'il y a dans la Bible, le Seigneur leur a dit à d'autres personnes, à certaines personnes, Чтобы мы знали, pour que nous sachions что и мы также можем слышать Бога que nous aussi de la même façon pouvons écouter Dieu и исполнять, что Он скажет. et faire ce qu'il dira. Когда я смотрю на Моисея, Lorsque je regarde à Moïse, он с Богом лицом к лицу говорил. il parlait avec Dieu face à face. И я стал Господу говорить: Et j'ai commencé à parler à Dieu. сегодня более лучшее время. Aujourd'hui, c'est le meilleur temps. В те времена Дух Святой не был излит на всех. À leur temps, il n'y avait pas l'Esprit de Dieu sur tout le monde. А сегодня Иисус заплатил за все. Aujourd'hui, Christ a tout payé Я хочу эту близость с тобой иметь. et je vais avoir une telle proximité avec toi. Но у меня ее пока нет. Mais Seigneur, je ne l'ai pas encore. И я плакал. Et je pleurais. Не оставь меня так. Et j'ai dit, Seigneur, ne m'abandonne pas dans cet état. Не оставь меня, чтобы я тебя не слышал. Seigneur, ne m'abandonne pas dans l'état où je ne t'écoute pas. Я хочу тебя слышать. Seigneur, je veux t'écouter. Если у меня много грехов, Seigneur, si j'ai beaucoup de péchés, убери из меня их. Seigneur, enlève ce péché et change-moi. Если я самый безобразный, Seigneur, si je suis le plus désordonné, измени меня. Seigneur, change-moi. Я говорил Богу. Et je parlais à Dieu. Когда я с человеком разговариваю, Quand je parle à un homme, я его слышу, je l'écoute. а тебя не слышу. Mais toi, Seigneur, je ne t'écoute pas. Но не с тобой проблема. Mais le problème ne vient pas de toi. Что-то со мной не так. Quelque chose en moi n'est pas correct. Если у меня пробки в ушах, Seigneur, si j'ai les oreilles bouchées, вытащи их. Seigneur, débouche-les. И я не оставлял молиться Et je n'ai pas arrêté de prier и плакать. et pleurer. И уже я иногда, у меня силы заканчивались. Et parfois, je n'avais plus de force. И в один день Et un jour, он пришел. le Seigneur est venu. В 97 году, En 1997. когда я молился и поклонялся, Pendant que je priais et j'adorais, Иисус зашел в мою комнату. Jésus-Christ est rentré dans ma chambre. И с этого момента все изменилось. Et à partir de ce moment, tout a changé. Не останавливайтесь. Ne vous arrêtez pas. Пусть огонь Божий Que в вас le, горит. que le feu de Dieu brûle en vous. Наверное, я один из тех, Peut-être que je suis l'un de ceux qui... кто вам еще раз скажет, Peut-être je suis l'un de ceux qui vous diront encore une fois что с Богом ходить можно близко. qu'on peut marcher avec Dieu très proche. Слыша Его голос. Qu'il est possible d'écouter sa voix. Тогда много радости. Alors il y aura beaucoup de joie. Тогда смысл жизни. Alors le sens de la vie. Тогда много плода принесете. Alors vous porterez beaucoup de fruits. Это единственный путь сегодня у нас есть. C'est le seul chemin que nous avons aujourd'hui. Хотя, еще есть другой путь. Bien qu'il y ait aussi un autre chemin. Давайте вы будете делать, что я вам скажу. Nous allons faire quelque chose. Vous allez faire ce que je vous dis. Не дай Бог. Не делайте то, что говорят вам люди. Ne faites pas ce que vous disent les hommes. Люди могут вам сказать пророческое слово. Les hommes peuvent vous donner des paroles prophétiques. Пойдите, ищите Бога. Так ли это или нет? Allez-y et cherchez Dieu si c'est vrai ou pas. Тогда у вас будет хребет твердый. Alors vous aurez une colonne qui est solide. Вы никогда не упадете. Et vous ne tomberez jamais. Потому что вы знаете, кто с вами говорил. Parce que vous connaissez celui qui a parlé avec vous. Вот это надежда. Vous savez, c'est en cela consiste l'espérance. Бог в моей жизни Dieu dans ma vie, сказал обо всем. il a parlé de tout. На все сферы жизни я знаю, Dans toutes les sphères de ma vie, je sais как мне поступать. comment est-ce que je dois marcher. И все это происходит. Et tout se passe comme Dieu dit. Но я так не жил раньше. Mais je ne vivais pas ainsi avant. Господь вложил в меня огонь искать Его. Le Seigneur a mis en moi le feu de le chercher. И теперь я так живу. Et maintenant, je vis de cette façon. Желаю и вам, Et je vous souhaite aussi
чтобы вы жили по водительству Божьего Духа. Que vous viviez sous la conduite de l'Esprit de Dieu. И если вернуться к Иеремии, Et si nous revenons dans le livre de Jérémie, тогда он говорит, il est écrit мы все взяты из этого мира que nous venons tous de ce monde и были в рабстве у греха. et nous étions dans l'esclavage du péché. Но когда он выходит из рабства, Mais lorsque vous sortirez de l'esclavage, самая большая надежда. c'est là commence la plus grande espérance. Он говорит, ты мой ребенок. Il dit que tu es mon enfant. А ты ребенок, почему ребенок? Et pourquoi tu es un enfant? Потому что отец говорит с ребенком. Parce que le Père parle à son enfant. Это диалог с Богом. C'est le dialogue avec Dieu. Это все, что нам нужно. C'est tout ce dont nous avons besoin. Слышать его. L'écouter Что ответить? et que répondre. Какое решение принять? Quelle solution prendre? Как поступить? Comment marcher? Он расскажет, как молиться. Et le Seigneur vous apprendra à prier. Он укажет, с какими людьми заключать контракт. Il vous dira avec quelle personne faire des contrats. Если вас кто-то пытается обмануть, он вам расскажет об Et этом. si quelqu'un essaie de vous mentir, le Seigneur vous le dira. Сохранит вас. Et le Seigneur vous préservera. Если вы себя неправильно ведете, Et si vous vous conduisez mal, он вас обличит le Seigneur vous reprendra. и поправит. Et le Seigneur va vous corriger. И все он сделает. Et le Seigneur fera tout. Потому что это его желание. Parce que c'est là son désir. Это не мы хотим, это он хочет. Ce n'est pas nous qui voulons, mais c'est lui qui le veut. И такая жизнь есть сегодня. Et c'est en cela la vie aujourd'hui. Вот именно такая жизнь есть сегодня. Et c'est périr l'âme dans le feu. Поэтому C'est pourquoi у нас должно быть общение с Духом Святым. nous devons avoir la communion avec le Saint-Esprit. И богобоязненность одновременно. Et avoir la crainte de Dieu au même moment. Чтобы мы знали, что Отец Небесный Afin que nous sachions que notre Père Céleste решил нас спасти. a décidé de nous sauver. И, конечно же, осветит и очистит. Et nous éclairer et nous purifier. Давайте ему это право на это. Donnons-lui le droit à cela. Не отказывайтесь. Ne rejetez pas cela. И тогда вам будет хорошо. Et alors tout ira bien pour vous. Тогда общение с Духом Святым у вас будет. Alors vous aurez la communion ou la communication avec le Saint-Esprit. И слыша его голос, Et en écoutant sa voix, вы будете знать все. vous saurez toutes choses. Все, что вам нужно. Tout ce dont vous aurez besoin. О вашей семье, Et à propos de votre famille, о ваших родителях, à propos de vos parents, о вашей сестре. à propos de votre sœur. Почему с ней такое, да, бывает? Pourquoi ces choses arrivent avec elle. О вашем здоровье, À propos de votre santé о ваших детях, et à propos de vos enfants. о вашем будущем. Et vous saurez à propos de votre avenir. Он вас научит всему. Le Seigneur vous enseignera toutes choses. Это замечательное общение. Vous savez, c'est une communion qui est excellente. Но почему я вам говорю о страхе Божьем? Vous savez pourquoi je vous parle de la crainte de Dieu? Потому что можно огорчить Духа Божьего. Parce qu'on peut attrister le Saint-Esprit de Dieu. Я бы хотел, чтобы с нами этого не случилось. Et je voudrais que cela n'arrive pas avec nous. Я думаю, что Господь вас научит. Et je pense que le Seigneur vous enseignera Если si вы захотите. vous le voulez. Бог вложил в меня желание Vous savez, Dieu a mis en moi le désir искать Его. de le chercher. И я согласился. Et j'ai été d'accord. Поэтому так живу. C'est pourquoi je vis ainsi. И всем это дано. Et à tous, cela est donné. Живите так. Vivez ainsi. Это все. Et c'est tout. Хорошо. И я тогда бы хотел помолиться вот за этого брата. Je voudrais prier pour le frère И вон за ту девочку. et je voudrais prier pour la sœur. Тебе сколько лет, скажи? Vous avez quel âge, sœur? Ah, et vous êtes dans ce geste. У тебя семьи еще нет своей, да? Она будет. Vous n'avez pas encore de famille, mais la famille sera. Можно скажу? Спрошу тебя. Je voudrais te poser. Ты боишься свою семью иметь? Откуда я это знаю? Откуда можно знать? D'où est-ce que je peux savoir cela? Мы можем помолиться и попросить Духа Святого, Nous pouvons, чтобы
Божий Дух сокрушил этот страх, чтобы это ушло из ее жизни. Nous pouvons prier, demander au Saint-Esprit pour détruire cette peur. Потому что это не от Бога, это демонические вещи. Parce que la peur n'est pas de Dieu, mais elle est démoniaque. Но мы помолимся за них, и в их жизни это начнет происходить. Мы помолимся, Nous prierons и это начнет происходить в их жизни. et cela va commencer à être dans leur vie. Но самое главное, Mais le plus important, то, что я вам сказал, c'est ce que je vous ai dit, вы все лично que tout est personnel. можете слышать Духа Божьего. Chacun personnellement peut écouter Dieu. Эта жизнь дана нам Et cette vie nous est donnée в Иисусе Христе. en Christ Jésus. Вот. Тогда я помолюсь. Je vais prier. Давай за тебя. Давай за девушку помолимся сначала. Садись, садись.